क्षुद्र गल्प निःशब्द ममता। लेखिका समीक्षा शतपथी। उपस्थापिका संयुक्ता मिश्र। हठात किछि गोटे पड़िजिबा शब्दरे मानिनीଙ୍କ निद भांगीगला। चमकी उठी बसी देखिले स्वामी रतिकांत बोधहुए खटरू उठी बाथरूम जावाकू बाहरी। गोड़ बाजी पानी बोतलटा गड़ी पड़ा। हाथ बढ़ाई मोबाइल आनी समय देखिले 5:30 होईछि। आखिरू निद छाड़ीनी। राति तो भलरे निद हेलानी। 1:30 जाए खटरे पड़ी छटपट हेउ हेउ केतेबेले निद टिके हेइथिला। आउ टिके परे उठिले चलिबो, कारण सबु आयोजन हेइ सारिछि। खाली जलखिया टिके करिदेई बाहरी पड़िबा कथा। बाहरिबा मने पड़िलारू छाती भितरटा केमिति भारी भारी लागिला। आखि लुहको अटकाई से अन्य आड़े मन को नेबाकू चेष्टा कले। काली दिनटी तांकर असल परीक्षार समय। निजको दृढ़ रखिबाकू हबो, नहेले एते दिनर तपस्या बेकार होइजिबो। एई परिस्थिति आसिबो बोली तो से वर्षेरू अधिक हेलाणी निजको प्रस्तुत करुछंती, तथा प्रस्तुत कराइछंती सिद्धि को। काली जदि से निजे ही दुर्बल पड़िजिबे, सिद्धि रहिबो केमिति? हे प्रभु, एही कठिन परिस्थिति को संभाଳି नियो। एकमात्र संतान सिद्धि पिलादिनरू बापा माँ उभयंक सुरक्षा बल मध्यरे स्वच्छंदरे रही बड़ हेछि। आज जाए घरे माँ बापा सानिध्य रही तार +2 सारी एबे ग्रेजुएशन करबाकू नुआ करी घर ठारू दूरकू जीवाकू बाहरिछि। कॉलेज एडमिशन हेला परे हॉस्टेल रहिबाकू हबो। काली ठारू क्लास आरंभ, तेणु आज हॉस्टेल जीवाकू पड़िबो। एडमिशन परे परे ही मानिनी निजे गोटी गोटी करी सबु दरकारी जिनिसर लिस्ट तैयारी करी आनी पैकिंग करी देइछंती, जेमिति कि झियो को छुंचिटिएर भी अभाव सेठी अनुभव न हेउ। किंतु सबु जिनिस सिना हेइगला, माँ कोलर अभाव तो पूरण होई परिबनी। कठोर हेबाकू चेष्टा करी भी आखिरू लुह आसीगला। रतिकांत भी पाखरे शोइबा अभिनय करिछंती सिना, तांको आखि को भी निद नाही। झियर अभाव सहित तार सुरक्षा चिंता भी तांकर अछि। सबु बेले बापा माँ उपरे निर्भर करी चलुथुवा पिलाटी हठात दायित्व संपन्न हेई सबु करि पारिबा संभव नुहे। तेणु सेठी हैरान हेबो कि भाबी से व्यस्त। किंतु निज व्यस्तता मानिनी को जणेबाकू चाहुनाहांती, कारण से जानती से निजे हुई तो कामर व्यस्ततारे झियर अनुपस्थिति भूली जिबे। हेले मानिनी तांको पाई निश्चय बहुत कष्टदायक हबो। तेणु तांको अजथा दुर्बल न करिबाकू से स्वाभाविक हेबार अभिनय करुथांती। गोटे खटर दुई पार्श्वरे दुई जण निजर अभिनय पटुता देखाउथांती सिना, उभयंक हृदय आसंता समय चिंतारे खिन भिन होई जाउथाए। पिलाटी दिनरू सिद्धि माँ पाखरे सबुबेले अछि। माँ बिना तार सबु किछि अचल। छोटरू छोट कथा पाई माँर उपदेश, माँर साहाय्य ताकू दरकार हेइ थाए। माँ को केंद्र करे ही से तार छोटिया दुनियाटी तैयारी करिछि। तेणु ताकू बंधुर आवश्यकता मध्य पड़ी नाही। माँ ही तार सबुठारू बड़ सांग। एबे सेई माँ को छाड़ी संपूर्ण अपरिचितंक सहित रहिबाकू हबो। से पारिब तो? माँ कोलर से उषुम परिवेशरू जाई बाहर दुनिया को सामना करी पारिब तो? हाँ हाँ, से निश्चय पारिब। ता माँ ताकू बहु दिनरू मानसिक भावे हॉस्टेल रहिबा कथा तार भल मंद सबु बुझेइछि। ताकू दृढ़ रहिबाकू चेष्टा करिछि। कष्ट तो निश्चय हेबो, तथापि से निजर भाव को नियंत्रण रखिबो, जेमिति कि ता बाबा माँ ताकू दुखी हेबा देखि अधिक कष्ट न पाआंती। कटकरू भुवनेश्वर 45 मिनिट बाट देखु देखु सरीगला। हॉस्टेल रे पहुँचला बेलकू तार गेट पाखरे भीषण भिड़। समस्ते निज निज जिनिसपत्र धरी ठिया होइथांते। समस्तंक मुहरे व्यस्तता। ଭିड़ को दृष्टि रखी हॉस्टेल कर्तृपक्ष भीतर को पिलांकू छाड़ुथांती।
ବାପା ମା' ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ହିଁ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଛମଛମ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ମାନିନୀ ସବୁ ଭାବର ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ନା କଷ୍ଟ, ନା ଚିନ୍ତା କିଛି ବି ଆସୁନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟତା ଛାତି ଭିତରକୁ କୋରି ପକାଉଥିଲା। ସିଦ୍ଧି ବି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିନା, କିଛି ବି କହୁନଥାଏ। ତା ମନରେ ସେତେବେଳେ କି ଭାବନା ଆସୁଥାଏ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲେ। ସିଦ୍ଧିର ନାଁ ଡକା ହେଲା। ମାନିନୀ, ରତିକାନ୍ତ ଓ ସିଦ୍ଧି ତିନିଆଟି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହୋଇ ସେଠି ଝିଅକୁ କୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିବେ। ସିଦ୍ଧି ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଗେଟ୍ରେ ରହି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ଚାଲୁଥାଏ। ତାର ଯିବାକୁ ରତିକାନ୍ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନିନୀ ତାଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଝିଅକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ସିଦ୍ଧି ବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାର ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ତା ଆଖି ଲୁହ ହୁଏତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି ରତିକାନ୍ତ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି କହି ଚାଲିଗଲେ। ମାନିନୀ ଏକୁଟିଆ। ଘର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଝିଅ ପାଖରେ। ସେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଭାବିଲେ କଲ୍ କରିଦିଏ। ନା, କଲ୍ କଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବି ଯଦି। ସେ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେ କଲ୍ କରୁ। ଲୁଗା ସବୁ ବାହାରି ଶୁଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ରେ ହାତ ଲଗାଇବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁହଧାର ବହି ଚାଲିଲା। ସେ ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ଧରି ଅନେକ ସମୟ କାନ୍ଦିବା ପରେ ଲାଗିଲା 2 ଦିନ ଧରି ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଓଜନିଆ ପଥର ଥିଲା ତାହା ହଟିଯାଇ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ସତରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ବାପା ମାଆର ଉଷୁମ କୋଳ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ବାପା ମାଆକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଥେୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।